सीएसआईआर सेंट्रल तरफ गोटे एमटीएस रो फॉर्म पड़ची मल्टीटास्किंग स्टाफ हिसाब रो फॉर्म पड़ची जो मानकर क्राइटेरिया होतो से माने ऑनलाइन अप्लाई करिवो एबे भी अप्लाई चलीची फेब्रुआरी पर्यंत अच्छी फेब्रुआरी 9 पर्यंत अप्लाई चलीबो जो मानकर क्राइटेरिया होतो से माने अप्लाई करिवो तो जो माने चैनल नुआ थिबो सर्वप्रथम बेल आइकन को प्रेस करी सब्सक्राइब करिवो कारण सब बेले एबला वीडियो पाए पे ओके एटा डिफेंस तरफ रो सब वीडियो बनाउची तो चलो मु एथरो तमन कोन कहतो जनवरी 2026 रो जनवरी 9 कतु फॉर्म पड़तला तो फेब्रुआरी 9 2026 पर्यंत फॉर्म चलीबो लास्ट डेट अछि ओके एथरो कोन अछि ना देखो एथिरे लिखा छै सेक्टर 30 सी रो पड़ची कैंडिडेट माने जो 160 जोटा अछि इंडियन तरफ रो अछि सब इंडियन माने जो मान अछि सब पकै परियो ओके तो एथरो केमिति कोन स्टार्ट अप्लाई करछि मु त मानु कहि दउ देखो एथिरे पोस्ट होछि कोन कोन अछि देखो पोस्ट होछि देखो लिखा है नेम पोस्ट ग्रुप होछि मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल ग्रुप सी रो पोस्ट ओके नॉन टेक्निकल ग्रुप सी रो पोस्ट आ एथिरे कोन रहउछि एथिरे रहउछि देखो एटा एमटीएस पोस्ट जेहेतु एथिरे रहउछि कोन 7 टाइप रो पोस्ट रहउछि 7 प्रकार रो पोस्ट रहउछि देखो ओबीसी अछि ईडब्ल्यूएस अछि ओके पीडब्ल्यूडी अछि तापर आछि एथिरे पे केते एता पे होउछि लेवल 1 लु नै कि लेवल 2 पर्यंत अछि आ अधिक नै देखो 18000 तमरा बेसिक पे स्टार्टिंग ओके 18000 टा बेसिक पे स्टार्टिंग तापर 56900 पर्यंत तमानकर जीवो तापर टोटल एनरोलमेंट नंबर जोटा अछि मंथली अप्रोक्सिमेटली तमर केते आसीयो माने धरो 18000 कोजन 18000 आसी गवर्नमेंट सर्विस जेतले 18000 आसीबन तमर अनाउंसमेंट लागि तमानकर स्टार्टिंग है 36306 टंका आसीबो ओके तापर अछि क्वालिफिकेशन तमन कोन अछि क्वालिफिकेशन अछि मैट्रिक टोटल जो माने मैट्रिक पास करछो आ +2 पास करछो से माने भी पके परिबो ओके मैट्रिक पिला पके परिबो आ +2 पिला पके परिबो जे कोनोसी स्ट्रीम जे कोनोसी ब्रांच रे हेता से माने पके परिबो ओके तापर आसी तमन कोन एज एज टा कोन रहउछि एज लिमिटेड कोन रहउछि देखो 25 वर्ष हाईएस्ट लास्ट होछि तापर अधिक वर्ष रिलैक्सेशन भी देछि एतिर म आगु कहि देबी 18 वर्ष स्टार्टिंग नउछि ओके 25 वर्ष अछि दादर एज रिलैक्सेशन देछि त मन मु कहि देबी चलो तापर आसी तमन कोन जो माने भी चाहूछो से माने अप्लाई करि पर जो मान को क्राइटेरिया होतो से माने अप्लाई करबो प्रथम कथा गोटे जॉब भलो जॉब पाइ समस्त बहुत पिला अप्लाई करछटा मु तमन जानि मु निजे अप्लाई करछि मु तापर जॉब पाइयाटा केते कष्ट मु निजे पाइला परे जानि ओके तो सिलेक्शन प्रोसेस कोन रहउछि सिलेक्शन प्रोसेस देखो तमन कहउछि प्रोसीजर हिसाब रे सीएसआईआर रो रूल हिसाब रे तमन कोन रहउछि जदि तमन कोनोसी एलिजिबल होवा पई प्रथमे तमन को रिटन टेस्ट होबो बुझिले रिटन टेस्ट कोन तमन लेखियो सीबीटी एग्जाम हेई पारे किबा तमन रिटन एग्जाम हेई पारे पेपर वाइज ओके देखो प्रथम रिटन एग्जाम रो कोन सीएसआईआर जोटा अछि समानकर चारटा पार्ट हिसाब रे चारटा एग्जाम होबो कोन कोन एग्जाम रे पडिबो तमन मु कहि दोछि एग्जाम रे पडिबो देखो प्रथम कथा जनरल इंटेलिजेंस पडिबो तापर सेकंड पडिबो क्वांटिटी एप्टीट्यूड पडिबो तापर नेक्स्ट आसीबो जनरल अवेयरनेस उठ अछि सेटा पडिबो तापर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन पडिबो ओके ए सब पडिबो तमन जदि अप्लाई करबो चाहे करि परिबो देखो ता भीतर तमर टाई केस रहउछि तमर टाई केस कोन कोन रहउछि टाई केस देखो मेथोडोलॉजी उठ रहउछि ओके सेटा तमरो वेरिफिकेशन बळे सेतले तमनको एटा एग्जाम ता देते पड़े ओके तापर आसे तमको ए वेबसाइट जाई अप्लाई करो वेबसाइट कोन www.csir.res.in ओके ए वेबसाइट जाई अप्लाई कर परिबो तो जनरल इंफॉर्मेशन तमनको दे देली एथरे सिविल रहउछि समान कोन जो मानकर भी क्राइटेरिया हो तो समान अप्लाई करो काइना बहुत पिला मु देखि जो माने बसी आउछन जो माने भाबुचंदी हबनी हबनी अरे भाई हबनी कोन सब हबो तमन चेष्टा करि चलो देखो गोटे पिला थिला से भी बहुत कष्ट परे पाइथिला ओके देखो एज लिमिट तमन रिलैक्सेशन कोन कहू देखो 18 वर्ष रु 18 वर्ष स्टार्टिंग नउची तापर अछि एससी एसटी ओबीसी जो माने कैंडिडेट रहले सेमान पय कोन पोस्ट देखो एज लिमिट ओबीसी जो माने रहले तांको पय कोन रहउची 3 वर्ष नु एज रिलैक्सेशन रहउची ओके ओबीसी माने 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन रहउची तापर अछि एससी एसटी जो माने सेमान को रिलैक्सेशन अछि ओके देखो ईडब्ल्यूएस जो माने कैटेगरी सेमान को रिलैक्सेशन रहउची केते वर्ष पर्यंत सेमान अप्लाई करि परबो 18 रु स्टार्टिंग करिकि 25 वर्ष पर्यंत अप्लाई करि परबो ओके तापर अछि तमनकर को मानकर कैटेगरी एससी एसटी जो मान सेमानकर भी अछि किन देखो पीडब्ल्यूबी जो मान रहले पीडब्ल्यूबी डिसेबिलिटी जो मान रहले सेमान देखो पीडब्ल्यूडी जो सेटा प्रथम कथा अछि तमाने रिलैक्सेशन पई केते बयस एटा मैटर करन तमान देखो अप्लाई करिकि क्रैक करि परछ नै एग्जाम गुडा प्रथम कथा हला एथे देखो 10 वर्ष रिलैक्सेशन देछि 10 रु 15 वर्ष एससी कास्ट पई 15 वर्ष आ पीडब्ल्यूबी पई 10 वर्ष रिलैक्सेशन तमान 18 रु 38 पर्यंत पकी पारि ओके
ତାପରେ ଅଛି ତମର କେମିତି କଣ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି। ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ତମେ ଏକ୍ଜାମ ପରେ ତମମାନଙ୍କର ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛ ତମ 40% ରଖିଲେ ଧର 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ ହବ। ଏକ୍ଜାମର 100 ମାର୍କରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି 40% ରଖି ଦଉଛ ତାହେଲେ ତମମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯାଉଛ। ଓକେ, ଅଧିକା କିଛି ନୁହଁ, ସେ 40% ରଖିଦେଲେ ତମେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତାପରେ ରିଜର୍ଭେସନ ତମେ ଦେଖିଦେଲେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି। ଦେଖିଲ ରିଜର୍ଭେସନ କଣ କଣ ଅଛି? କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହିସାବରେ ତମେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ ଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥାଏ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେମାନେ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ, ସେଟା ଦେଖେଇଦେବେ। ଦେଖେଇଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର କଣ ରହିଛି ଗ୍ରୁପ ସି ର ଗ୍ରୁପ ଦେଖ ଗ୍ରୁପ ସି ଏଟା ହଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଉପରେ, ଅଧିକା ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଉପରେ ବାହାରେ, ଏଟା ହଉଛି ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ। ଓକେ, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଦେଖ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କଣ ତମମାନେ କରିବ। ଆପ୍ଲାଏ ଦେଖ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ ହବ। ଅନଲାଇନରେ ତମକୁ କହିଦେଇଛି www.csiro.io.res.in। ଓକେ, ଏଇ ୱେବସାଇଟ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି? ଡେଟ୍ ଅଛି ଦେଖ 5 ଯୋଉ କହିଲି ଜାନୁଆରୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଲାଣି, ଜାନୁଆରୀ 9ରୁ ଫେବୃଆରୀ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି କେତେ କଣ ରହୁଛି? ଦେଖ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ବହୁତ ଏଥର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ କରିଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପିଲା ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହିଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ହଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି 500 ଟଙ୍କା। ଓକେ, ଦେଖ 500 ଟଙ୍କା କଣ ସେଟା ରିଫଣ୍ଡେବଲ ବି ଲେଖିଛି, ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ରିଫଣ୍ଡେବଲ ଲେଖିଛି, ଯଦି ତମେ ଏକ୍ଜାମ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛ ସେମାନଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡେବଲ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଜିଏସଟି ଫିସ୍ ଲାଗି 590 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଓକେ, ସେଟା ତମେ ଏକ୍ଜାମ ଯୋଉଦିନ ଦେବ ତାପରେ ଦିନ ତମର ପଳେଇ ଆସିବ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ଓକେ, ତାପରେ ସେଟା ବି ଗଲା ଯେଉଁମାନେ ଏସସି ଏସଟି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ଏସସି ଏସଟି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି। ଓକେ, ମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ, ଆପ୍ଲିକେସନ ପକେଇ ପାରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି ତମମାନଙ୍କର କଣ ଦେଖ, ତାପରେ ଆସୁଛି ତମମାନଙ୍କର କେମିତି କଣ ଏକ୍ଜାମ ବିଷୟରେ ହବ। ଦେଖ ଷ୍ଟାଫ୍ ବିଷୟରେ ଗ୍ରୁପ ସି ରେ ରହୁଛି। ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି ଓଏ ମାର୍କ ସିଷ୍ଟମର ଏକ୍ଜାମ ହବ। ଓକେ, ତାମାନେ ଏଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ର ଏକ୍ଜାମ ହବ। ଓକେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ର ଓଏ ମାର୍କ ସିଷ୍ଟମର ଏକ୍ଜାମ ହବ। ତାପରେ ମିଡିୟମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କଣ ରହୁଛି? ମିଡିୟମ ଟାଇମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ରହୁଛି ତମେ ଇଂଲିଶ ଉପରେ ଆସିବ, ହିନ୍ଦୀ ଉପରେ ଆସିବ। ଓକେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତମେ ମାନେ ଆନ୍ସର ଗୁଡା ଦବ ହେଲା। ଇଂଲିଶରେ ତମେ ଦେଇଥିବ ଇଂଲିଶରେ ଆସିବ, ତାପରେ ତମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଇଥିବ ହିନ୍ଦୀରେ ଆସିବ। ଓକେ, ଦେଖ କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି କଣ, ତମ 10ମ କ୍ଲାସର ଏକ୍ଜାମ ହିଁ ହବ, ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ। 10ମ କ୍ଲାସର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଆସିବ, +2 କ୍ଲାସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଅଧିକା ଆସିବନି। ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେତେଟା ରହୁଛି? 150ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି। ଟାଇମ ରହୁଛି 2 ଘଣ୍ଟା। 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ନଲେଜ କଣ କଣ ଯୋଉଥିରେ ଯୋଉ ଧର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଦବ, ତମକୁ ଯାଇକି ସେଠି କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଏକ୍ଜାମ ଦବ ସେଟା ତ ତମେ ଜାଣିନ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ହବ, 25 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହବ। ଓକେ, 75 ମାର୍କର ଟୋଟାଲ ଆନ୍ସର କି ଆସିବ। ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ହଉଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ କଲେ ରଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ କଟିବ ହେଲା, ଗୋଟେ ମାର୍କରୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିବ। ଓକେ, ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିବ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା 25 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ, 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 75 ମାର୍କର ହବ, ସେଟା ବି ସେଇ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ଗୋଟେ କଟିବ। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ ରହୁଛି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 150 ମାର୍କର ହବ। ତାପରେ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ 1/1 ଅଛି। ତାପରେ ଇଂଲିଶ ହଉଛି ଇଂଲିଶ ସାଙ୍ଗ ହଉଛି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହବ, 150 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହବ। ଓକେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକରୁ କଟିଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଓକେ, ତମେ ଚାହିଁବ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଚଳିପାରିବ। ଏଟା ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଟିସଟା ପାସ୍ କରିଥିଲା, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋଟିସଟା ପାସ୍ କରିଥିଲା କି ହଁ ଏଟା ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡା ବାହାରିଛି, ଏଟା ରିଏଲ ପୋଷ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଯୋଉମାନେ ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରଖିଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ତମେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଭଲସେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ହିସାବର ଜବ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବ। କାରଣ ବହୁତ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ କରୁଛ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛ, ସେମାନେ ଜବ୍ ବି ବହୁତ ପିଲା ପାଉନ। ଓକେ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତମର ନୋଟିସଟି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ହଉଥିବ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ସେକ୍ଟର ଏମଟିଏସ ର ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ସେମାନେ ଯାଇକି ଜବ୍ ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ସାଲେରୀ ରହୁଛି କେତେ? 35,000 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି। ଓକେ, ତମେ ଯାଇ ଭଲସେ ଆପ୍ଲାଏ କର। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।